ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲଟା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଦେଖିଥିବେ ଅସୀମ ଅଲିଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ଆପ୍ ଇଏ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମଡ଼େଲ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଦି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେ ସେଭଳି ଭାବରେ ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ଦିଲ୍ଲୀ ପରାସ୍ତରେ କେଜରିୱାଲ ପରାସ୍ତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏଇଟାକୁ ଗଲା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିଥିବେ, ସେ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ନୀତି ମୁତାବକ ଲାଗିଥିଲେ, ସେ ଆଉ କିଛି କଥା କରୁନଥିଲେ। ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଧାୟକ ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସେ ପଟୁଆର ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ये इंडिकेट करुच्ची कि जे पावर इक्वेशन रे किसी परिवर्तन आसुची, किसी नुआ पावर इक्वेशन तैयारी होची कि ओडिशा राजनीति रे। एक्जाक्टली हाँ देखो बीजेपी रे बୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା बीजेपी रे एति जने इधर एमपी गले सीना से बीजेपी पृष्ठभूमि राज्य रे सेतिकी शक्तिशाली अवस्था केबे नथिले बा आज पर्यंत विचार करा जाउ नथिला कने से बीजेडी रु आस्थिले, बीजेडी बड़ नेता थिले, बीजेपी समय जानी थिले किंतु तांकर जो आधार थिला बीजेपी भितर कम थिला एवं एठी आज तांको जो प्रदर्शन करा जाउची, तांको जो प्रकार समर्थन दिया जाउची बा जो भाई तांको संबर्धना जनाउची सेते गोटे तो दिल्ली कथा हला जे ओडिशा रे जने नुवा नेता भाबरे जेंति आपण देखो ओडिशा रे नुवा नेता केमति रबिबो, धर्मेंद्र प्रधान अछंती, अश्विनी वैष्णव अछंती, आपण जुएल ओराम देखुचन जेमति भाबरे ओडिशा रे लोकमान भितर सेमति ये मध्य जने आसी गले सेही मानको तालिका रे बୈଜୟନ୍ତ बाबू रहले, सेही पर्याय रे आपण वर्तमान बୈଜୟନ୍ତ पण्डा को विचार करिवे। तो आर कौन प्रभाव पड़ो बोली भावुंट नुआ इक्वेशन तैयारी है, बୈଜୟନ୍ତ बाबू को गुरुत्व बढ़ला दिल्ली ठारू भुवनेश्वर पर्यंत। दिल्ली रे तो विजय लाभ है कि भुवनेश्वर रे रैली है, तो ये कौन इंडिकेट करुच्ची ना पूरा इंडिकेट करुच्ची दिल्ली विजय कथा तो ये भल भाव से कहे कहली दिल्ली टाक एस्टाब्लीश कर सारा देश में भुवनेश्वर द्वितीय कथा हूँ बୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ओडिशा बीजेपी रे पूरा बड़ धरण आविर्भाव होती कह पड़ो। बୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା को मु कहली जो जो मान ना मु कहली जो मान के फ्रंटलाइन रो बीजेपी नेता भाव में ओडिशा विचार करके आम आज पर्यंत विचार करुचे से माने अछंती किम धर्मेंद्र प्रधान एकदम नंबर वन, तापर को अश्विनी वैष्णव आसीगले, जुएल ओराम सी भी यही जो कैटेगोरी जो नेता माने ओडिशा बीजेपी रे अछंती जो मान को केंद्रीय नेतृत्व स्वीकृति मिली ता भितर बर्तमान बୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା आसीगले और ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା और आप जेहतु गोटे ऑल इंडिया पार्टी ए सर्वभारतीय दल मुझे जानी सर्वभारतीय दल रे से लोकर प्रतिष्ठा बढ़े जहाँ प्रति केंद्रीय नेतृत्व भरोसा थाए। ये गोटे बर्तमान है गोटे केंद्रीय नेतृत्वर गोटे भरोसा बୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା प्रति अच्छी, यहाँ गोटे सूचना दूसरी।